Oke, halo guys. Readingan ini untuk Scorpio Januari 2022. Kita lihat untuk Scorpio. The Emperor, the Tower, Queen of Cups, Two of Cups. What is the main energy? Eight of Wands. Okay, so this is very straightforward. Di sini aku ngelihat a sudden communication, that comes to you very suddenly. Akan ada komunikasi, akan ada entah itu nelpon atau chat, intinya a form of communication yang akan datang ke kamu. And why they come to you? Because of the connection, because of their feelings. Okay, oops. Kita lihat lagi. Two of Wands, Page of Coins, Ten of Cups, the World. Wow. Wow. Okay, let me see. Aku penasaran. Eight of Wands-nya ini. What about this Eight of Wands? Karena aku ngerasa di sini kayak impulse ya. Jadi kayak suddennya ini impulse, agak sedikit impulse. Jadi apa ya ngomongnya? Jadi pas dia mau nyari kamu itu kayak tiba-tiba mungkin ada keinginan yang meledak-ledak besar. Kalau biasanya sih kalau keinginan meledak-ledak kayak gitu ya karena memang mungkin sudah pernah dipikirkan, udah pernah dirasain tapi ditahan misalnya. Kita lihat. Queen of Swords. Okay. Aku ngelihat di sini Eight of Wands dan Queen of Swords. Ini bicara tentang they want to come to you and like having a conversation yang straightforward, nggak akan muter-muter. Kayak they know what they want to say sebetulnya. Walaupun mungkin nggak langsung diomongin ya, ada basa-basinya. But di sini jelas keinginan dia untuk datang itu main thing ya, apa yang mendrive dia, salah satu yang maksudnya yang kenapa dia mau berkomunikasi, of course karena dia memang punya perasaan, but ada agenda
ini menurutku agendanya, tapi dia tahu untuk menuju ke sini dia harus ngomong apa adanya, apa yang dia rasain, apa yang mungkin dia lalui, apa yang dia pikirin. Mungkin selama ini dia out of gengsi, karena emperor itu juga aku kadang ngelihatnya kayak orang yang punya pride besar, tapi pride di sini lebih ke arah gengsi ya, gengsi yang ego gitu. So mereka tahu kalau misalnya ibaratnya kayak kalau gue mau datang lagi ke lo, gue harus jujur sama lo, kalau enggak lo nggak akan mau terima gue lagi. Jadi ya mungkin selama ini dia mikir-mikir perlu nggak sih gue ngomong apa adanya, karena ada gengsi itu kan ya, ada kayak ya ibaratnya you want to show that you're fine but deep inside you're not, so you hiding things. But when you have to be vulnerable, it's quite an effort to lower down your ego, right? So I think this is something like dia kayak nggak punya jalan lain. I mean like bukan nggak punya jalan lain juga sih. But in this situation, they know that transparency is needed. Ya, transparency itu memang harus ada, dibutuhkan. Karena dia nggak mungkin tiba-tiba balik, kucuk balik. Gue mau kawin sama lo, kan nggak mungkin. or I want to have a relationship with you, kan nggak mungkin gitu loh. After maybe distance for a while misalnya. Maybe he put himself at the distance with you, ya kan nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu kan. So they need to say something, they need to admit something, right? Aku lihat di sini this person actually right now is kayak gimana ya, trying to make a decision. Should I go? Should I not? Should I go? Should I not? You know. Dia tahu once I go, I can never go back. Sekali gue udah datengin, gue udah gak bisa mundur. Ada fear of rejection. Well, Nine of Wands sebetulnya kartu tentang kayak the last warrior. So the last warrior ini bicara tentang like the last push. Ya, this maybe. Dan biasanya orang kalau udah dalam posisi seperti itu, mereka pasti banyak berpikir kayak ini beneran gak gue kayak. Jadi bener-bener sesuatu yang diyakini sebetulnya. Diyakini yang bener-bener diyakini, diinginkan dulu. Okay, and the Tower and Page of Coins. Aku ngeliat di sini pas awal mereka kontak tuh kayak mereka mencoba untuk lebih kayak apa ya, kayak lebih polite. Bukan polite juga sih, tapi kayak lebih ada respect, gimana ya?
ada rasa menghargai. Dan di situ kamu akan ngerasa ada emosi dia, ada perasaan dia pada saat dia ngontek kamu. Kalau kamu bisa ngerasainnya, akan ada rasanya. Dan aku ngerasa di sini it's like they know they want you, they know they love you, they know they have feelings for you. That's no doubt about it. Ace of Cups, Two of Cups, the World, Ten of Cups. I mean, like, it's pretty clear that they want a relationship with you, you know, like long term. It's like for a long term commitment, something long term. And di sini ada justice, which means mereka sudah pikirin ini cukup lama. Kayak dalam artian mereka tidak mau sampai, ibaratnya mereka tidak mau gegabah. Udahan kan di sini ada ego ya, ada pride ya. So orang yang masih punya pride seperti itu, and then when they come back, meaning they know they have to lower down their ego, their pride, right? Dan itu sudah dipertimbangkan karena keinginan dia untuk bersama kamu, keinginan dia untuk bicara sama kamu, untuk berdekatan sama kamu, itu lebih besar daripada pride-nya. That's why they come back. For some of them, maybe they will offering something, they will propose, misalnya. Let's say, yeah, they think about long term, they think about living together, marriage. So they have thought about it. Okay. Dan di sini ada Two of Cups and the World. So Two of Cups and the World is very, I mean, like either Two of Cups or the Lovers combined with the World is pretty good card. King of Coins. Okay. Aku ngeliat di sini mereka merasa they share similar values in life. They like your personality. They see you as someone grounded. They see you as someone who has value in their eyes. Jadi kayak dia menghargai kamu intinya. They see you as, you know, someone with value. So if someone sees your value, meaning that they put you in a high regards, they put you on pedestal. Jadi aku ngerasa dia juga bisa berpikir tentang like you are a prize but not in a negative sense ya. Not in negative notion, tapi lebih kepada price dalam artian sesuatu yang berharga, something that ya apa ya, bukan achievement juga, ya price sih sebenarnya, kayak gimana ya? Aku ngerasa di sini ada sense of admiring. Ya. Yeah. They admire you. And dia merasa kamu orang yang bisa diajak untuk bertumbuh sebetulnya. Dan dia tahu kalau dia sama kamu, dia bisa jadi lebih baik. Intinya itu. Dan
this Two of Cups and the World. I don't know what to say this, but they feel, I mean, like you are, you mean the world to them. I know it sounds cheesy, but yeah, itu yang aku rasain. You mean the world to them. Like, maybe they never really feel this kind of connection. Yeah, you mean the world to them. And it's like, kayak somehow mereka kayak nggak punya pilihan lain yang bisa, kayak ibarat kasar, this is very cheesy, I know. Kayak ini bukan hanya bicara tentang attributes kamu atau personality kamu ya, bukan cuman hanya ngomongin traits kamu ya, orang baik banyak, or high value woman walaupun tidak banyak tapi ada gitu kan ya. Bukan itu, tapi lebih kepada ya, salah satunya dia melihat kamu orang yang punya nilai, dia melihat kamu juga orang yang mau menjadi orang yang lebih baik, dan itu aja udah membuat mereka merasa kayak I'm so lucky if I'm with you gitu loh. Saking dia ngelihat berharganya kamu gitu. But ditambah lagi sama ya additionalnya adalah perasaan gitu. Maksudnya chemistry. Jadi kan tidak dengan semua orang di luar sana kita punya chemistry ya gitu. Dan kalau kita punya chemistry sama orang yang apalagi kita tahu dia punya personality yang benar-benar magnetic gitu, kind soul, itu akan menambah bobot kan ya gitu. Of course, you know, we all looking for people not only with the chemistry, but we want to look for, you know, people who with a good personality, right? So yeah, they can see that in you actually. Alright, so kita lihat di video lanjutannya, kedepannya akan bagaimana, apa yang akan dia bicarakan, dan apakah masih lama dia untuk datang ke kamu. Paling tidak kartunya udah keluar. Oke, so kita lihat di video lanjutannya, yang bisa kalian akses di membership. Buat kalian yang belum member, kalian bisa join my membership. Kalian cuma bayar 1 bulan sekali, kalian bisa tonton semua videonya, murah banget kan, gitu loh. Dan kalian juga bisa cancel anytime, gitu. Okay? So I'll see you in the next video. Bye.